प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त समर हारून बलोर साहिबा और शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया, पेट्रोल की कीमतें हों या बैनुल अक़वामी सतह पर जो इस वक्त सूरत हाल है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। समर साहिबा आपका, शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया। समर साहिबा आपसे शुरू करेंगे। इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर अगर आप चैलेंजेस देखें, आज भी सेनेट की एक कमेटी में बताया गया है कि पेट्रोल जो है उसकी कीमतों के हवाले से मुख्तलिफ जो जायज़ा है वो भी लिया जा रहा है। ओवरऑल आप समझती हैं कि आने वाले दिनों में वफाकी हुकूमत के ऊपर मज़ीद बोझ बढ़ेगा और मुश्किल फ़ैसले आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी बड़ी एक तनकीद हो रही है जो हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ? देखिए नादिर, वफाकी हुकूमत के ऊपर तनकीद तो हो रही है, लेकिन अगर कोई गैर सियासी नज़र से देखे तो आई थिंक कि पाकिस्तान गाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो इस मुश्किल टाइम में जिस तरीके से नेविगेट कर रहे हैं अपने इंटरनल क्राइसिस को भी और एक्सटर्नल क्राइसिस को भी, क्योंकि ये जो जंग है इसने आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है। मुस्लिम ममालिक के जो बेशतर ममालिक हैं वो एक जंग की सिचुएशन में आपस में मुब्तला हो गए, और इनमें से बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ हमारे बहुत देरीना और क्लोज ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान इस तरीके से चल रहा है कि वो अपने इन ताल्लुकात को भी नहीं मतलब खराब कर सकता। मुआहदे भी हैं हमारे उनके साथ, मुआहदे भी हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स भी हैं। हम एक टाइट रोप की सिचुएशन में चल रहे हैं। अब ये जो तेल की कीमतें हैं, ये अवाम के ऊपर किसी जिद से या उससे नहीं फेंका, ये एक इंक्रीज फेंकी गई। बैनुल अक़वामी तौर पे तेल $100 फी बैरल से ज़्यादा तजावुज कर गया है। आप देखें, आज भी हम सुबह जब उठे हैं तो ये खबर आई, मेरी दो बहनें जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ दुबई में काम करती हैं, उन्होंने आज वापसी करनी थी, तो ये हमें सबसे पहले तो फैमिली की व्हाट्सएप ग्रुप में पता चला कि एयरपोर्ट बंद हो गया, वहाँ पे बहुत बड़ा आज स्ट्राइक हुआ है। तो देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो कोशिशें हो रही हैं वो भी नाकाम चल रही हैं। तो अब आप देखें कि इस सिचुएशन में आप सोच सकते हैं कि वफाकी हुकूमत कितने दबाव में है, हर तरफ से दबाव में है, और हुकूमत वो दबाव आखिरी मिनट तक बर्दाश्त कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक एक मिनट एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि रमजान है, ईद का मौका है, इस पे मतलब जितना अवाम को बचा सके, जितना हो सके रिलीफ दिया जाए। और इस देखें बे कि ऐसी चीज आ गई है जो किसी के कंट्रोल में नहीं, हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। तो शौकत साहब, इस वक्त सर जितने फैसले हो रहे हैं, जैसे समर साहिबा ने भी कहा, आप इत्तफाक नहीं करते कि सूरत हाल ऐसी है कि उसमें मुश्किल फैसले अगर आपकी हुकूमत होती तो भी करने पड़ते? देखिए, हुकूमत की जो प्रायोरिटी है ना, वो सामने आप देखें कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। बिल्कुल सिचुएशन ठीक नहीं है रीजन की, और पाकिस्तान को खतरात हैं क्योंकि हम अफगानिस्तान के साथ भी उलझे हुए हैं, इंडिया भी हमारे उसमें बैठा हुआ है, फिर ईरान का जो मसला है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप देखें कि इन्होंने ऑलरेडी जब पेट्रोल सस्ता था तो उस वक्त इन्होंने जो लेवी लगाई हुई थी पेट्रोल के ऊपर, तो ये मुश्किल वक्त था तो ये लेवी खत्म कर सकते थे, आवाम को रिलीफ दे सकते थे, वो पेट्रोल और भी सस्ता हो जाता। दूसरा ये कि इन्होंने देखे ना, पेट्रोल जो इनके साथ पहले से पड़ा हुआ था उसमें तकरीबन कोई 13 अरब के करीब इन्होंने पैसे कमा लिए, उसमें भी पहले से लेवी लगाया उसमें पैसे कमा लिए। तो इनका तो मकसद जो है ना, ये बहाना बनाते हैं कि जी IMF जो है वो की शराइत ये है कि हम पेट्रोल जो है वो हम कम नहीं कर सकते। तो IMF की शराइत पे तो ये भी है ना कि आप अपने अखराजात को कम करें, तो इन्होंने कौन से अपने अखराजात कम किए हैं? रिसेंटली आज की खबर है कि यूसुफ रजा गिलानी के लिए 9 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली है। तो ये जो तरीकेकार है ना इस मुल्क में, जो कुछ हो रहा है कि अशराफिया जो चंद इनके लोग हैं, जो गैर मुंतखब लोग हैं, जो फॉर्म 47 से आए हैं, इन्होंने जिस तरह लूट मार मचाई है ना, सारा बोझ आवाम पे डालना, तो ये तो कोई मैनेजमेंट ना हुई ना। क्या कोरोना के दौर में इमरान खान ने महंगाई में इजाफा किया था? कोरोना में तो पेट्रोल उस वक्त जो है ना 120-130 रुपए फी बैरल वो था, डॉलर था। आज जो है वो 100 के करीब समझो चलो, तो उस वक्त तो 150 रुपए था पेट्रोल, आज क्यों 300? लेकिन चलें शौकत साहब, अब वफाकी हुकूमत के ऊपर तो तनकीद अब आप कर ही रहे हैं और मुख्तलिफ सवालात उठा रहे हैं, लेकिन पंजाब की जो सूबाई हुकूमत है उसके ऊपर जो तनकीद हो रही है, कल मरियम औरंगजेब साहिबा का बयान भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा,
اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جو تنقید کر رہا ہے یا جو جھوٹی خبریں خاص طور پر پھیلا رہا ہے ان کے خلاف اب قانونی کارروائی ہوگی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طرف تو کچھ خبریں یا کچھ سرویز کے مطابق سب سے بہتر کام جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہو رہا ہے, اور پھر پنجاب حکومت کے جو اوپر تنقید ہو رہی ہے یا جو کچھ خبریں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان میں بہت سی خبریں ایسی ہیں جو حقائق کے برعکس ہیں؟ دیکھیں, یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا ان پہ تنقید ہوتی ہے, اور کیا عمران خان کے اوپر تنقید نہیں ہوتی رہی؟ یہودی لابی کا کتنا بڑا لیبل لگایا گیا. آج یہودی لابی کون ہے, کون کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن چونکہ یہ تنقید, یہ سیاسی لوگ تو نہیں ہے نا, سیاسی ووٹوں سے آئے ہیں, تو تنقید تو یہ برداشت نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کو تو پلیٹ پہ ملی ہے ساری سیاست اور عہدے, اور وہ تو اپنے آپ کو کوئین بنانا چاہتی ہے پنجاب کی اور پاکستان کی, اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرنا, یہ تو غیر سیاسی باتیں ہیں. دیکھیں, اس ملک میں بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں. سمر بلور صاحبہ کی اپنی جو فیملی ہے, ان کے جو MP میں تھے, کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے, لیکن تنقید تو ہمیشہ ہوتی ہے سیاسی لوگوں کے اوپر. آپ سیاست نہ کریں, آپ پہ تنقید نہیں ہوگی. لیکن کیا آپ نے اس نہیں, لیکن سر تنقید اور جھوٹی خبروں میں فرق ہے نا غریب ملک کے ایک صوبے کے آپ 11 ارب کے آپ جہاز خرید رہی ہیں, اور آپ کہتے ہیں مجھ پہ تنقید نہ ہو. 10 ارب کی تو آپ نے پورے PIA بیچ دی کہ یہ ملک جو ہے وہ نہیں چلا سکتا, نہیں افورڈ کر سکتا. تو آپ کو کیسے افورڈ کرے گا ملک؟ مطلب آپ کروڑوں روپے تنخواہ دے کے لیکن سمر صاحب, اب یہ تو شوکت صاحب کا ایک موقف ہے, لیکن آپ سمجھتی ہیں نا کہ ایک خبر میں اور جھوٹی خبر میں فرق تو ہونا چاہیے. دیکھیں, تنقید ان کا حق بنتا ہے, وہ کریں, اور لوگوں کا بھی رائٹ ہے کہ وہ کس چیز کو پذیرائی دیں, کس چیز کو تنقید کا نشانہ بنائیں. لیکن فالس نیوز, پروپیگنڈا, جس کو ہم بار بار کہتے ہیں, جس میں وہ جو سچ اور صحیح اور غلط کے بیچ میں جو لائن ہے اس کو مڈی کر دیتے ہیں. اب یہ جو بیان تھا, یہ پرٹیکولرلی اس چیز کے متعارف تھا کہ مریم صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں وہ اس جہاز میں ہنی مون کے لیے آسٹریا گئے ہیں, جہاں پہ آلدو گورنمنٹ کی سپوکس پرسنز نے آلریڈی یہ بات کلیریفائی کی ہوئی تھی کہ جہاز اپنی مینٹیننس کے لیے گیا تھا. تو مطلب اب ایک بالکل من گڑت کہانی بنانا, ایک غیر سیاسی, ان کے فیملی غیر سیاسی ہیں, ان کے بچے سیاست میں حصہ نہیں لیتے, ان کو پھر آ کے اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا پڑا کہ جی ہم ابھی بھی لاہور میں ہیں. تو جب آپ لوگوں کی فیملیز کو ٹارگٹ کریں گے اس قسم کے ٹائم پہ, ایک اشتہار انگیزی پھیلائیں گے, تو آئی تھنک پھر کبھی نہ کبھی عدالت کا رخ کرنا پڑے گا. اور جیسے ان کے جو فیمس یوٹیوبر ہیں عادل راجہ صاحب, ان کو آئے دن UK میں لاکھوں پاؤنڈز کی فائنز لگتے ہیں. تو آئی تھنک اب وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی لوگوں کو جھوٹی خبریں پھیلانے پہ کورٹ سے سرزنش ہوگی اور فائنز لگیں گے. کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے نادر یہ سب کچھ کرنے کا, لیکن جب آپ بس آپ کی ساری سیاست جھوٹ پہ مبنی ہو جائے, آپ کی ساری سیاست کا رخ یہ ہو جائے کہ بس یہ چیز ہم نے غلط کو صحیح دکھانا ہے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے.